की कमर से बंधी हुई थैली में से सोने की अशरफियां निकल निकल कर चारों तरफ गिरने लगी। मौलवी को अपनी जान बचाने की फिक्र थी, इसीलिए उसको सोने के सिक्कों के इस तरह गिरने का कोई अफसोस नहीं हो रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर उसने भालू की दुम को छोड़ दिया तो भालू उसे जान से मार डालेगा। कुछ देर तक यही हालत रही कि उधर से एक लकड़हारे का गुजर हुआ। चारों तरफ फैले हुए सोने के सिक्कों और गोल गोल घूमते हुए मौलवी और भालू को देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ। दोनों के करीब आया और खड़े होकर उनको गौर से देखने लगा। उसने मौलवी से पूछा, मौलवी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं और चारों तरफ सोने के सिक्के क्यों बिखरे हुए हैं? मौलवी ने लकड़हारे की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने घूमते हुए कहा, ऐ लकड़हारे, ये जो हर तरफ तुम सोने के सिक्के बिखरे हुए देख रहे हो, ये भालू की दुम को पकड़कर इस तरह गोल गोल घुमाने से निकले हैं। लकड़हारे के दिल में लालच आ गई। उसने कहा, आपको तो काफी अशरफियां मिल गई हैं, अब थोड़ा मुझे भी भालू की दुम पकड़ा दीजिए ताकि मैं भी उसे घुमाकर कुछ सोने के सिक्के हासिल कर सकूं। मौलवी कुछ देर तक यूं ही दिखावे के लिए टहलता रहा। फिर उसने लकड़हारे को भालू की दुम पकड़ा दी और सोने के सिक्कों को जल्दी जल्दी जमा करके वहां से भाग गया। लालची लकड़हारा सोने के सिक्कों के लिए इसी तरह परेशानी के आलम में भालू की दुम को पकड़कर इस तरह गोल गोल घुमाता रहा। उसे सिक्के ना मिलने थे ना मिले, लेकिन हाँ, जब वो पूरी तरह थक गया तो उसको लालच की सजा मिल गई, यानी भालू ने उसे मार कर खा लिया। देखा दोस्तों, सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। शुक्रिया। बहुत खूब आलिया। नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सरजमीन शायर मशरिक अल्लामा इकबाल से ताल्लुक़ रखने वाले आली वक़ार डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद यानी सफ़ीर पाकिस्तान को स्टेज पर मदऊ करते हैं। शुक्रिया। Honestly, I have to confess, I do not have that interesting story between between the Bhalu and the Maulana Sahab. Anyway, I will try to gather your attention. मोहतरम कासिमुद्दीन साबिक सदर मॉरिशस, मोहतरमा लीला देवी दोकुन लक्ष्मण नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम आला तालीम साइंस और टेक्नोलॉजी, मोहतरमा फजीला दोरिया वज़ीर सोशल इंटीग्रेशन, सोशल सिक्योरिटी और नेशनल सॉलिडारिटी, मोहतरम रऊफ बंदन साहब साबिका नायब सदर, मोहतरम जनाब इस्माइल राव PPS, मोहतरम ज़ुबैर जुमा साहब, ऑनरेबल मेयर प्रवीण नाहूर साहब, दिनेश कैन साहब डिप्टी हाई कमिश्नर इंडिया, रज़ाउद्दीन साहब, दीगर मेंबर नेशनल असम्बली शहजाद अब्दुल्ला साहब, गुडैर साहब,
روح رواں اردو اسپیکنگ یونین، خواتین و معزز حاضرین، خواتین و حضرات اور بچے، السلام علیکم، نمستے اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون. My greatest surprise when I came to Mauritius was when I could easily communicate with ordinary Mauritian in my own language. That was quite surprising. I thought I was talking with people in Urdu, and I later discovered they were talking in Hindi. So, well, I knew about that both languages are same. I will not say almost same, both languages are actually same. In fact, before the partition, the language name was, is mostly called Hindustani. But then many people on both sides, some people wanted to introduce more Sanskriti in it, and it became, which now commonly called as Hindi. And similarly, on the other side, many people tried to infuse more Arabic, Persian, and Turkish words in it, and it turned out to be Urdu. But basically, both the languages are same, and it is the Urdu or Hindi. This is the largest spoken language in South Asia. Anyway, both the languages are, the Hindi language is written in Devanagari, whereas the Urdu language is a script is written in Arabic or Persian. But I will not go further details into there are more nuances and greater depth with regard to the connectivity between the two languages. But they are the same languages, and the people, they love each other, and no matter the relations between the states, the people, I can speak at least for of my side of the border. We love people all over South Asia and also in Mauritius. So it is Mauritius immediately became sort of a home for me, because I felt so homely here. The way Mauritius has espoused all religions, all languages, all cultures, Urdu, Hindi, Tamil, French, Chinese, African, Creole. The way Mauritius has incorporated all different cultures in a very harmonious way is the real strength of Mauritius. And I do not wonder the way why Mauritius per capita income rose so fast compared to elsewhere in South Asia. Is because of this harmony, cooperation, love, affection, acceptance. These things are very, very, I noticed, are very prominent in Mauritius, and I really admire Mauritius. ماریشس کی اردو اسپیکنگ یونین اردو کی ترویج کے لیے زبردست کام کر رہی ہے. اس کے لیے وہ ہماری مبارکباد کی مستحق ہے. آج کے اس موقع پر میں تمام بچوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اردو کے مختلف مقابلوں میں کامیابی حاصل کی. میرا ان سے خاص طور پہ صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ میں کوشش کروں گا کہ کریول میں ہی کہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ بہرحال وہ کریول زیادہ بہتر بولتے سمجھتے ہوں گے. Léa, après l'école, Bézi Léa. Léa n'aime pourquoi Léa Urdu, Léa en français. Forgive me for my atrocious pronunciation. Léa Science, Natural, Léa Social Studies. Pas perdu tout avec social media. Social media et video game li aussi dont j'aurais que drugs et héroïne. À quel moment vous êtes pour une addict, vous n'êtes pas pour connaître. Baiser risque bien, oui, avec ça, ben d'affaires là.
Thanks for tolerating it. Okay. Okay. میں اس کو چلے اردو میں ہی بول دیتا ہوں کہ پڑھیں اور اسکول اور بہت پڑھیں اور اسکول سے آنے کے بعد بھی پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, اردو پڑھیں, کریول پڑھیں, نیچرل سائنس پڑھیں, سوشل سائنس پڑھیں, پر پڑھیں ضرور. صرف سوشل میڈیا کو ٹائم نہ دیں. سوشل میڈیا ہیروئن اور کوکین کی طرح خطرناک ہے. کب کون کب کس وقت اس کا ایڈکٹ بن جائے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. Finally, I wish to congratulate Urdu Speaking Union for organizing this event. It is a matter of great honor for me to attend it and also speak in it. Government of Pakistan greatly appreciates the work of Urdu Speaking Union, what Urdu Speaking Union is doing. These efforts bring our two countries even closer. We note with happiness different projects of the Urdu Speaking Union, and we feel committed to support it whenever there will be a time for it, for our support. Thank you very much. ہائی کمشنر آف پاکستان، حاضرین محفل، اب ہم اپنے کلچرل پروگرام کے آخری آئٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں. یقیناً نظم اردو زبان کا ایک اہم جز ہے اور نظم اردو زبان کی مٹھاس بڑھاتی ہے. گویا کہ نظم اردو زبان کی جان ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں باگالو حمد عبداللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پوئم ریسیٹیشن کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی خوشگن آواز میں ہمیں اپنی نظم سنائیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ MGSS فلاک کا ایک طالب علم ہے. السلام علیکم، میں حمد عبداللہ. آج میں علامہ اقبال کی ایک نظم پیش کروں گا. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا، مل جائے تجھ کو دریا، تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے، پتھر ہی ٹوٹ جائے، وہ شیشہ تلاش کر. پتھر ہی ٹوٹ جائے، وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں. دنیا تیری بدل دے، دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر. دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا بچا لے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر. ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو بجھا دے، اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر. اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو. پیدل ہی خود چلے جو، پیدل ہی خود چلے جو، وہ آقا تلاش کر. پیدل ہی خود چلے جو، وہ آقا تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا،
तो समंदर तलाश कर। शुक्रिया। शाबाश हमारे, वाह क्या नज़्म पढ़ी है. So ladies and gentlemen, our government is doing its best to improve our well-being in the society. Who could have known it better than the Honorable Mrs. Fazila Jawad Doriaou, who is the Minister of Social Integration, Social Security and National Solidarity. So ladies and gentlemen, let us welcome on stage the Honorable Mrs. Fazila Jawad Doriaou. Thank you. Assalamualaikum, Adab. My colleague, Honorable Mrs. Leela Devi Dukal Lachman, Vice Prime Minister, Minister of Education, Tertiary Education, Science and Technology, Mr. Kasamitim, former President of the Republic of Mauritius, Mr. Abdul Raouf Bandan, former Vice President of the Republic of Mauritius, members of Parliament, His Excellency Dr. Said